dambe poisson gazima uko sambalanyo hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi washitu mama hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi washitu mama dambe jidaka sumalempa o mini kadi dambe yujela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa o mini kadi sidaka yujela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima o mini kadi daka amini kadi washitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judakan. Jula Samalanyaka, yujela sambalanyo amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mzede bana. Basondame, papa na nakabo na yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dambubu go, hena, basondame, marakalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragani go dina, basondame, akonte bi, a orange bi, abesoro. Produit par Cime Agroalimentaire. Eskay! Jitumum bala sabali, bala kunumbali. wala cicilba Nam. aw ye matlubaw ye Ko sebe. cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ Komu. ko mugutaɲɛ Yey! Dagaba kan blanti bla. He, o kɛmɛ ka mugu min bi ala dɔrɔn de b'o dɔn. nka cɛ jelibaw cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ Hehe. Mɛn dan ye mɛn tigila ye. Nakata. Mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye. N'i ye a sun kɔrɔ. Jabali tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la. Bana kana maa si gwan I kamana tuguni ala ni dagaba sababu. Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Alhamdulillah rabbil alamina foli be ala ye ka sigi ka ala fo ale min ye bi yira an kan an sigi biko dɔ kɛnɛ kan ka tila ka singolo yira an na fo ka singolo se a cɛminɛ yɔrɔ ma a ŋana o minɛ yɔrɔ ma an bɛ o yɔrɔ la singolo la bi an bɛ duwawu de kɛ ka ala deli halisa ala ka singolo in tɔ yira an na hɛrɛ ni baden na ayiwa bi baro bɛna sigi min kan o de ye singolo mana se tan alhamdulillah rabbil alamina karamɔgɔw bɛ caya wajulu bɛ caya fan bɛɛ nka karamɔgɔ minnu bɛ wajulu kɛ a caman ni wajulu ka kan wajulu ninnu bɛ kɛ cogo di walasa anw kunfinw bɛ se ka silamɛya tagabolo ɲuman dɔn an ka bi baro bɛna sigi o de kan ka fara Aja Ɲɔgɛl o ni Aja Malimatu Sira kan olu fana bɛna kunnafoni di an ma u fana ka yɔrɔ la wajulu bɛ kɛ cogo jumɛn u bɛ tila k'o ɲɛfɔ an ye nka ka baro in jasa a tɛ ɲɛ wajulukɛlaw yɛrɛ kɔ o wajulukɛla minnu b'an bolo yan mɔgɔ dogolen tɛ a fɔlɔ-fɔlɔ o ye Isa Zerewa ye
Isa an b'a fɔ ɲɛna ko i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan Isa kɛrɛfɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala ka yafa an n'u ma o junior b'an bolo yan karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior b'an bolo yan a fana bɛna dɔ fɔ wajulu kan jago singalo kɔnɔna na denmisɛnninw ka wajulu a bɛna caman fɔ an ye u kan karamɔgɔ bɛɛ fɔ i bisimila i n'an bɛ ku wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu olu an bɛ an lajɛba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ dugawu belebele kɛ bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini bɛɛ fɛ o tuma aw ka bi ɲininkali nafa belebele de b'a a la nin bɛ diinɛ intéressé kojugu d'accord ok bɛɛ lajɛlen k'i ka télé volume dayɛlɛ an bɛna fɛn fɔ bi na Ala ka diɲɛ ye silamɛ ɲuman ani mumini ani kafiri ni nafiki bɛɛ lajɛlen bɛ n'i ta fan dɔn a kɛ kun y'o yɛrɛ de ka bon ne ma fili hakilimaw y'o jaabi fa d'accord ka baro daminɛ Isa e bɛ se ka mun fɔ an ye wajulu kan wajulu yɛrɛ ye mun ye alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah se ka sigi diɲɛ si fanga la subhanahu wa ta'ala tanu ka kisi ani nɛɛma ko jidi ka taa an kuntigi Muhamad kan kisi ni nɛɛma b'a ye ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛna sigi kɛnɛ min kan n'o ye bi ko dɔ ye Ala k'a kɛ bi ko ye ka nafa se sini mɔgɔ fana ma ka ɲini Ala fɛ jamana in Ala k'a lafiya ɲininkali fɔlɔ n'o ye k'a fɔ ko wajulu yɛrɛ ye mun ye an b'a fɔ wajulu dakuruɲɛ kelen na o ye bilasirali de ye ka maa bilasira n'i ko bilasirali i ko hakili jigin i ko kalan maa bɛ kalan fɛn na i tɛ min dɔn i bɛ hakili jigin fɛn na i ɲinɛna min kɔ o de y'a to Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin a ko Muhammadu hakilila jigin kɛ siga foyi t'a la minnu bɛ nafa sɔrɔ hakilila jigi la o de y'a to kira y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ hakilila jigi la n'an b'a wele ko da'awa o tumana kira fatulen dɔnnibagaw y'o tiɲɛ de ta kiraw nɔfɛ a fɔ ko al-ulama warasatul anbiya ko dɔnnibagaw ye kiraw tiɲɛ tabagaw ye an ti nafolo ni muso ni den ni dugukolo ta u kɔ tiɲɛna nka an bɛ laseli kɛ ko ɲuman an b'o de ta u kɔ tiɲɛ la n'o ye wajuli ye ka maaw bilasira k'u hakili jigin k'u lakalan o tumana wajuli dakuruɲɛ kelen o de ye bilasirali ani ladilikan ye inshallah merci Isa karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior i ye wajulukɛla ye an bɛ se ka dɔn i ye wajulu daminɛ kuma jumɛn ka na se bi ma a bɛ san joli bɔ alhamdulillahi rabbil alamina n'i ye ɲininka o la n b'i jaabi ne ka wajulu daminɛ kuma mɛnna kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamu a bɛ san 10 ɲɔgɔn bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi a tiɲɛna o mɛnna wajulu mɛnna kabini an bɛ denmisɛnya kɔnɔ an bɛ wajulu kɛ fo ka na se sisan ma i y'a daminɛ cogo di n y'a daminɛ n ye wajulu daminɛ jabali de parce que ne san 9 de kɛ geribu palan bɛ bolo jabali i y'a faamu bon n nana a laban Alhaji Isa Safɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ n nana wajulu laban ale bolo i y'a faamu d'accord voilà d'accord Isa maa jumɛn de ka kan ni wajulu kɛli ye bien wajuli ye fɛn ye arabu b'a fɔ ko maa ka kan ka fitini caman de dɔn pour que ka fitini fɔ o kɔrɔ maa si tɛ se ka wajulu kɛ fo k'a sɔrɔ i bɛ caman dɔn caman dɔnbaga de bɛ wele anw fɛ yen bamanankan mɔlen na ko dɔnnibaga dɔnnibaga modestie de b'a la ça veut dire i ye dɔɔni dɔrɔn de dɔn nka i ye dɔɔni min dɔn o ka ca n'anw kunfɛnw ta ye o kumana maa si man ka wajulu kɛ fo k'a sɔrɔ i b'i bolo da yɔrɔ dɔn bolo bɛ da fɛn fila de kan ka wajulu kɛ n'a ye anw ma Ala ye kira ma kuranɛ ma jigin anw kan o kumana kuranɛ jiginna min kan kuranɛ ye min fɔ a ye o de ye wajulu kɛ fɛn fɔlɔ ye o kuma n'i ɲɔgɔn wajulikɛla tɛ f'i ka kuranɛ aya de fɔ les versets coraniques i bɛ wajuli kɛ ni fɛn filanan jumɛn ye o de ye Ala kira yɛrɛ ka kumakan sanuman n'an ko ma ko hadisa Ala kira ye kuma minnu lakale k'a sɔrɔ a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ i b'o kuma minnu lakale k'o kumaw fana kɛ i ka argumentation na o ye wajuli sɛmɛ bere filanan ye n'o fila tɛmɛna ka bɔ yen Ala kira ye nɔnabila sanuman minnu to dugukolo sanfɛ ka daminɛ a ka compagnon na n'o ye sahabaw ye ka na se les ulémas an ka alimamiba minnu bɛ yen n'o ye Imam Malik Shafi'i Abu Hanifa ani Ahmed bin Hanbal olu ye nɔ minnu bila ka y'i sɛmɛ olu fana la parce que an b'a jigiya k'a fɔ olu fana bɛ min dɔn a la an t'o dɔn a la
nka ka wajuli kɛ ni yɛrɛ hakilina ye ayi e tɛ wajulikɛla ye e ye kuma ɲɛfɔla de ye wajulikɛla ye maa ye maa min b'i sɛmɛ nin fɛn saba la nin principe saba la k'a ka fɔta lakali o kuma na karamɔgɔ wajuli tingɔlen do kalan de la wajuli tingɔlen do kalan de la siga foyi t'a la parce que sisan an y'a ye sisan bɛɛ fɔ junior sunkalo mana se wajulikɛla bɛ caya a y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ taa bɔ karew kɔnɔ an bɛ tabaliniw sigi mais wajulikɛla kɔni bɛ caya yɛrɛ yɛrɛ de an ye invité dɔ sɔrɔ tile fila in na ale ko an ma ko normalement ko wajuli man kan ka kɛ ka sɔrɔ papier t'i bolo walima papier bɛ aw bolo min bɛ aw yamaruya k'a fɔ ko a bɛ wajuli kɛ yan. bon alhamdulilayi n'i ye ɲininka o la n b'i jaabi sunkalo mana se wajulikɛlaw bɛ caya seliyɔrɔw bɛ caya an tɛ kuma papier ko kan parce que n'i ko ko papier ko mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ kalan nka papier t'u bolo. o de fɔra o ko pour que i ka kɛ wajulikɛla yɛrɛ yɛrɛ k'i dɔn o kuma fɔcogo o ka y'i la kalan ka y'i la ani i bɛ min fɔ i b'a dɔn. bon kalan ye tiɲɛ ye o n bɛ ka o de fɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ kalan nka a tɛ papier sɔrɔ fiyewu. est-ce que papier in yɛrɛ yamaruya papier de kan ka di i ma walasa i ka wajuli kɛ o yamaruya papier in bɛ aw bolo wa. n b'o de f'i ye parce que diinɛ kiiti ani diɲɛ kalan o tɛ fankelen fɛ parce que anw fɛ yen mɔgɔ caman bɛ burusi kɔnɔna ni fɛnw na u kalannen don i bɛ mɔgɔ caman nɛ pɛlɛkɛ wajulu la mɔgɔ dɔw bɛ yen hali kuma ka gɛlɛn u ma nka n'an ye papier ko don a la hali olu t'u sen don a la o mɔgɔ caman de bɛ yen. diinɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen u ma papier faamu e kuma faamu bon ni sunkalo sera karamɔgɔw bɛ caya nanfila seliw bɛ caya n m'a fɔ ni misiri fara mɔgɔw ka taa kɛnɛ ma o ye darola ye baasi t'o la nka ka misiri de to yen ka taa kare kɔnɔ nanfila seli la n'i taara to o nanfila seli la ni mobili y'i tan i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ siga foyi t'a la. k'i to ala ko la. ala ko kɛyɔrɔ de b'a la. mais karamɔgɔ dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka so i b'a sɔrɔ u ka jamaw ka ca u bɛ maa ɲɛma jɔlen dɔ ɲini min ye dɔɔnin kalan u bɛ to ka na u seli du kɔnɔ o fana o dagalen tɛ yan. misirila seli de ye wajibi ye fɔlɔ i y'a faamu misirila seli de ye wajibi ye dekun de bɛ se k'a to i bɛ seli so kɔnɔ. bon ne bɛ fɛ ka intervention tɛ kɛ o yɔrɔ la ka mɔgɔw ka faamuya dɔ sɔrɔ o de ye k'a fɔ an bɛ seli min kɛ sunkalo kɔnɔ seli ye nɔnaya damadɔ ye farida bɛ yen nafila bɛ yen farida bɛ wele ko obligatoire n'i m'ale kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ o ye kɛko 5 ye tile kɔnɔ fajiri seli fana lanzara fitiri ani safo nka n'an ye safo fana seli sunkalo kɔnɔ an bɛ tila ka seli wɛrɛ kɛ o bɛ mun wele ko tarawih tarawih ye seli ye alakira tun b'a kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ sallallahu alaihi wasallam sunkalo fɛ o kumana mɛ sun tɛ sun o t'ale la hali n'i tɛ sun i b'ale seli parce que nafila don sunkalo ye promo de ye bɛɛ lajɛlen kan k'a bénéficier maintenant n'a danna misiri kɔnɔna ma farida de bɛ taa kɛ yen wajibi la nka nafila o kɛyɔrɔ yɛrɛ ɲuman ye so ye nka n'o fara ɲɔgɔn kan misiri la k'a kɛ o baraji fana ka bon nka n'i ye bamakɔ sigicogo lajɛ k'an ka quartier lajɛ k'an ka misiriw lajɛ misirila seli yɛrɛ bɛ kɛ degun ye kuma dɔ la sunkalo fɛ parce que a bɛ wagati ma funteni bɛɛ an ka misiriw ma fangaba sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ arabu jamana misiriw ka ventilo ni clim don a kɔnɔ o kumana n'aw y'aw yɛrɛ organiser kɛcogoya la min bɛ bɛn o kumana a bɛ daga u y'a ka seli karew kɔnɔ walima a ka seli a ka du. donc e bɛ fɛ k'a fɔ sisan k'aw to seli la ni mobili y'i sɔrɔ i tɛ don jahanɛmɛ na dɛ. o ye kiti wɛrɛ ye o ye kiti min ye n bɛna n da don min na o de ye n'aw bɛ seli bɛ kɛ yɔrɔ de la min tɛ maaw tɛmɛsira ye occupation anarchique silamɛya la haramu misala ne ka kɔɲɔ bɛna kɛ an ka du ye gitɔrɔn da ye n taara an ka mariage jama sigi gitɔrɔn kan mɔgɔw sigili fo ka t'u wuli mais ko bɛ jurumu sɛbɛn an kan tuguni jamana sariya ko yɛrɛ tɛ dɛ o ye adamadenw yɛrɛ tɔɲɔni hakɛ ye o tuma n'i bɛ n'i ka bateau fana kɛ n'i ye maaw tɔɲɔ o tɛ sirakanna dɔrɔn ye dɛ par exemple an bɛ location de la appartement 4 bɛ yen ne nana seli don du kɛnɛ la ka sɔrɔ ne sigiɲɔgɔn tɔw tɛ silamɛw ye n y'u tɔɲɔ de o tuma na dɔn ko tɔɲɔli ye haramu de hali n'i bɛ ka ala ɲini a kɔnɔ hali n'i bɛ ka ala ɲini i m'a ye hijigara b'a fɔ ko ɲɔntili tɛ yen digidigi tɛ yen wa ala ko tɛ tɛmɛ o kan nka n'i ye maa ɲɔnti ka kɛlɛ kɛ ka digili kɛ i ye jurumu sɔrɔ voilà donc f'an k'o yɔrɔw bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ maa tɛ se ka maa tɔɲɔ i ka ala bato kɛtɔ la. k'i ka kuma latilen parce que ni sunkalo sera maa caman bɛ yen o t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yɛrɛ i b'a ye a bɛ maliyɛn yɛrɛ kɔnɔ ko ala ko n'i ye ala ko daminɛ ko n'i ye fɛn o fɛn kɛ o ye baraji ye
u bɛ mɔgɔw ka sira bloqué fo mɔgɔw tɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ fiyewu a caman i y'a faamu dɔw yɛrɛ bɛ danga kɛ a ka bɔ hakili ma wa hali ni ye kilasɔnniw kan n'u bɛ seli la u k'u jɛngɛ e ka tɛmɛ o tɛ sɔn fiyewu mɔgɔ fana bɛ se k'i to seli la k'i jɛngɛ mɔgɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ to seli la i bɛ jɛngɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ i y'a faamu o bɛ se ka kɛ o sariyaw bɛ yen parce que silamɛya sariya la tari mɛ ni i jɔlen don k'i ɲɛsin alikaba ma n'i ma munumunu ka bɔ alikaba ma k'i sen kɔ don alikaba ma i ka seli ka ɲi voilà bon dakuru ɲɛ kelen na dɔrɔn kare kɔnɔ seli ninnu mɔgɔw ka a dabila n'a bɛ kɛ degun ye sigidala mɔgɔw ma u k'a dabila silamɛya sariya m'a fɔ ko maa si ka mɔgɔ tɔɔrɔ ni seli a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nafila seli min bɛ daminɛ sunkalo tile fɔlɔ na fo ka taa se sunkalo laban ma a daminɛ i bɛ jama ye fan bɛɛ fɛ jama bɛ bɔ koyi bɛɛ fɔ a daminɛ mais a bɛ taa se a laban ma ni ŋana kelen kelen o tɛ bɛɛ tɛ se k'a laban dɛ o b'a sɔrɔ an sɛgɛnna de mɔgɔ bɛ sɛgɛn n'i ye sun tigɛ i bɛ ji b'i minɛ o kuma in tɔ dafa ji la seli bɛ yen seli bɛ yen bamakɔkaw ka tendance de ka alimamiw lajɛ alimami telimanw ani alimami vitesse olu de ka jama ka ca pirate pirate bɛ kare kɔnɔ alimami o ye alimami pirate o de cayalen don sunkalo in seli minnu ba sigilen don a ka ca la olu jama ba sigilen don nka n'i ye hiye yɔrɔ min kan ka caya i b'a sɔrɔ ni seli banna mɔgɔw bɛ guliki bɔ k'a da ka fifalan ta tellement que seli bɛ kɛ ni vitesse ye bon seli dun fɛn dɔ b'a kɔnɔ a farida fara nafila kan o critère in bɛ wele ko atomanina mafanciya ni basigi n'o ye seli jɛ hali k'i sen bɔ a la i bɛ gymnastique la i tɛ ala bato la. Naam. An ka sunkalo jɔ seli jam fɛnɛ filɛ nin ye tuma dɔ la n'a routine ma changer dɔɔni n'a fɔra i su tile bɛɛ kɛ sun na i sigilen don ka taga jɔ karamɔgɔ mana bisimila i daminɛ aw bɛ 30 minutes k'o la o fɛnɛ jɔli ma nɔgɔ mɔgɔ se ma o de y'a kɛ a fɔra a ma o de y'a to a welela ko salatu tatawwa yɛrɛ di de don n'i bɛ se n'i t'i se diyagoya tɛ donc n'i b'a kɛ a kɛ k'a ɲɛ idha amila ahadukum amalan an yutqina n'aw ye baara o baara kɛ ala ye a y'a kɛ k'a ɲɛ n'a tɛ se k'a kɛ a y'a se bɔ a la. Ustaz k'i ka kuma sɔn ji la nafila seli tɛ wajibi diɲɛ muso si kan nafila seli tɛ wajibi diɲɛ cɛ si kan muso yɛrɛ n'i bɛ taa nafila seli la i bɛ diɲɛ ɲini i cɛ de fɛ ka sɔrɔ ka taa nafila seli la. D'accord. Sisan Bɛfɔ Junior sunkalo mana sisan an y'a kɔlɔsi an y'a kuma fɔ wajibiw bɛ caya karamɔgɔ kuraniw bɛ caya ne ko wari de b'a la o sunkalo kɔnɔna na. Bon a bɛ se ka kɛ wari b'a la dɔw bolo parce que ne bɛ mɔgɔ dɔn hali seli la u bɛ sara u bɛ taa mɔgɔw seli du mun kɔnɔ u bɛ wari sɔrɔ o la i y'a faamu bon sunkalo filɛ nin ye a ka ca ala fɛ n'i y'a ye karamɔgɔw bɛ caya sunkalo la arajow la fɛnw na e ma sisan ne sen bɔ a ko caman na y'i sen bɔ a la joona ne karamɔgɔ sunkalo kun mana se ne kun bɛ se ka arajo mun ta a bɛ arajo mugan bɔ n bɛ wari mun don arajo la a ka ca ni miliyɔn 5 ye ne kun b'o kɛ sunkalo la mais ne ye sen bɔ a la bi wari cayara wa karamɔgɔ ayi wari caya tɛ parce que i mana arajo yɛlɛma dɔrɔn i bɛ taa bɛn ni karamɔgɔ dɔ ye mun bɛ se mun tɛ se bɛɛ lajɛlen i b'a fɛ ka dɔ fɔ parce que mun ye karamɔgɔ caya sunkalo kɔnɔ wajuliw ni ala ko fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sunkalo la maliyɛn de bɛ ɲɛsin ala ma bon maliyɛn bɛ ɲɛsin ala ma o waati maliyɛn hakili sɔrɔ ka di nka ni sunkalo banna o bɛ disaw bɔ k'a bila. mais e ko ni sunkalo ko ni e bɛ i sen bɔ a la an dalen dɔ la k'a fɔ ko aw minnu bɛ se ni aw ye aw sen bɔ a la e k'i sen bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ fana ka sen bɔ a la isa ka sen bɔ a la anw dun dalen don ko aw de bɛ se min tɛ se ne arajo nana fa olu la ni anw ye olu lamɛn olu dun tɛ ka anw bila sira ɲuman kan est ce que jurumu dɔɔni tɛ aw kan o la. i ka kare kɔnɔ karamɔgɔ pirate ninnu n'aw y'aw sen bɔ a la k'a di olu ma olu tɛna an bɛɛ kɛ silamɛ piratelenw ye. bon alhamdulilayi i ka o yɔrɔ nafa belebele b'o ɲininkali la n'a fɔra n ye n sen bɔ a la n ye dɔ bɔ a la de i y'a faamu mais maliyɛn an b'an tugu de maliyɛn bɛɛ b'a dɔn mun ye mun ye jamana kɔnɔ. cogo di. karamɔgɔ mun bɛ se nin na karamɔgɔ mun ta ye tiɲɛ ye mun ta ye nkalon ye bɛɛ b'a dɔn. dɔw fana nɛn ka di nka olu ta tɛ tiɲɛ ye dɛ. mɔgɔ nɛn mana ja cogo o cogo tiɲɛ ye tiɲɛ de ye. karamɔgɔ an ye kunfiw ye n'a kɔni fɔra ka ban ko karamɔgɔ de y'a fɔ ɲɛmɔgɔ n'a kuranɛ kolow ye ni kuma da ka arabukan caman fɔ. ni kumakan da ka bon mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu jamana in kɔnɔ karamɔgɔ ka ca i b'a sɔrɔ quartier kelen na i bɛ se ka karamɔgɔ 30 sɔrɔ a la walima karamɔgɔ 100 o y'a dɔgɔyalen. non wari bɛ sɔrɔ nin na. i y'a faamu wa
wari tɛ sɔrɔ karamɔgɔya la ni mɔgɔ cayalen bɛɛ fɔ don o don dɔ bɛ fara a kan sɔrɔ bɛ k'a la sa dɔɔni fɔ nin yɔrɔ la silamɛya jurisprudence mɔgɔ bɛ règle dɔ fɔ ko al hukmu ala shay ko ka kiri boli fɛn kan far'un an tasawwurihi a n'a dɔnni tɛ kelen ye cela veut dire i tɛ se ka fɛn foyi juger f'i k'a dɔn fɔlɔ karamɔgɔ cayali sunkalo kɔnɔ mun yɛrɛ don en ce moment an bɛ se k'an ka jugement apporter an bɛ se k'an tilata fɔ a la sunkalo ye période min ye f'a ka dɔn lahɔrɔma kalo tɛ yɛrɛ ayi n'i ye lahɔrɔma kalo jate sunkalo t'a la nka sunkalo giriyara fo lahɔrɔma kalo b'u sɛmɛ a la parce que kuranɛ jiginna a kɔnɔ wa kuranɛ touchera fɛn o fɛn na a y'a kɛ fɛn bɛɛ dan ye anw ka peuple in kuranɛ jiginna anw de kan anw ka fisa ni diɲɛ bɛɛ k'a daminɛ an fa Adama tile fo bi mɔgɔ tɛ min ka fisa ni Alakiramanto ye kuranɛ de y'a kɛ kuranɛ jiginna kira kan a ka fisa ni kira bɛɛ ye a jiginna dugu min na Maka ni Madina a ka fisa ni diɲɛ dugu bɛɛ ye wa kuranɛ a dira Alakira min ma an ye Alakira ta fɔ ka ban a jiginna kalo min na o ye sunkalo o de ye sunkalo fisa ni kalo bɛɛ ye wa a jiginna su min na n'o ye Lailatul Qadri ye o fana fisayara ni su bɛɛ lajɛlen ye donc a dɔn ko kuranɛ in a jiginna sunkalo la Alahu subhanahu wa ta'ala y'o fɔ kuranɛ la ko shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ko sunkalo ba min bɛ yen ne Alahu subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ jigin a kɔnɔ hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan wal huda o tuma Ala yɛrɛ ye kuranɛ jigin ni objectif dama dɔ fɔ ka hadamadenw guider k'u interpeller ka différence créer ɲuman ni juguman ni ɲɔgɔn cɛ ja ni sunkalo sera o motivation kan ka don ala mɔgɔ bɛɛ la k'a fɔ nin wagati in ye kanda wagati ye nin ye promo wagati de ye su kelen b'a kɔnɔ o su kelen ne n'o sɔrɔ a bɛ k'a fɔ n ye san 80 kɛ ma foyi kɛ ni ala bato tɛ parce que nabila nuhu mɔgɔw ka tilela mɔgɔ dɔw ye san 2000 ni san 3000 balo nuhu ne muso dɔ ye ɲɔgɔn ye musokɔrɔba bɛ kasi la nuhu ko ne ba k'a kɛra de k'ale den sara denmisɛnninya la ko denmisɛnninya la ko awɔ k'a sara ka to san joli la ko san 300 dɔrɔn san 300 dɔrɔn nuhu k'a ma ko tiɲɛ yɛrɛ la k'i den sara denmisɛnninya la ko nka pour que k'i consoler manteau dɔ bɛ na anw kɔfɛ o manteau mɔgɔw si janya b'a ye san 60 ye muso k'a ma k'olu mɔgɔw bɛ so jɔ wa nuhu ko k'u bɛ so jɔ dugukolo sanfɛ san 1000 tɛ so minnu bi muso ko n'ale tile bɛnna anw tile ma a tɛ du jɔ a b'a si bɛɛ kɛ yirisuma kɔrɔ wa a b'a waati bɛɛ kɛ sun na donc k'a dɔn anw si ka dɔgɔ fo ala ka hinɛ anw na ka waati dɔw de d'anw ma olu ye promo wagatiw ye sunkalo y'o promo de ye donc n'o sera ala dɔnbaga bɛɛ kan k'i fari foni ala ko baara la o de ka ala kɛra yɛrɛ fana b'a fɔ ko sunkaloba natɔ filɛ aw ma sallallahu alaihi wasallam ko barika kalo don a sun wajibiyara an kan jahanama bɛ datugu a kɔnɔ alijinɛ bɛ dayɛlɛ a kɔnɔ mɛlɛkɛ jinɛ sitaniw bɛ don garan n'a kɔnɔ wa su kelen b'a kɔnɔ ni maa min y'o sɔrɔ i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ n'a kumana n'i ma diɲɛ hɛrɛ bɛɛ taara kɛ donc voilà la source de motivation ni de bɛ mɔgɔw fari foni ka bila ala ko la kɔnɔ ni n'a faamu sisan o min bɛɛ bɛ sunkalo kɔnɔna la o de la ni min ka bisimila i fɔcogo ka ɲi ou n'i ye kuranɛ kalan dɔɔni ni nin sunkalo in sera e fana bɛ jamakulu dɔ dala jɛnyɔrɔ dɔ la i bɛ k'olu ka alimami bon o ti kuma in faamu ye mais kuma in faamu ye mun ye bɛɛ bɛ wuli nin waati in na ka ala ɲini kosɛbɛ parce que waati fusamanci don a baara fitinin bɛ kɛ baaraba ye a kalo kelen a bɛ se ka k'i bolo san ba yɛrɛ ka baraji sɔrɔ caman donc ami o kama mɔgɔw b'u fari foni o fari foni de kɔnɔ mɔgɔw bɛ karamɔgɔ ɲini yɔrɔ bɛɛ dɔw bɛ karamɔgɔ bɔ hali burusiw kɔnɔ ka na n'a ye k'u laseli pour que u ka waati in sɔrɔ k'a laseli u ka sow kɔnɔ nka f'an k'a dɔn bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ laseli bɛɛ tɛ se ka wajuli kɛ an ye wajuli ta fɔ ka ban mais bɛɛ fana tɛ se ka kɛ alimami ye alimamiya critère ka ca nka dama dɔw ka kuma sɔnji la bɛɛ tɛ se ka kɛ alimami ye an yɛrɛ b'a ye u bɛ denmisɛnnin fitinin dɔw ta k'u bila alimamiya la hali seliji tacogo ɲumanw tɛ se a la k'a fɔ k'u ye kuranɛ durusi dɔrɔn bon i b'a sɔrɔ hali janaba koli ɲumanw tɛ se a la bon olu fana fɛn ye fo fɛn mun ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kosɛbɛ an bɛna o di aw karamɔgɔ ma aw ka ɲɛ an ma ka a sinsan ale ye min fɔ sisan n tɛ se ka fɛn f'o la parce que ne bɛ minnu dɔn n'u bɛ denmisɛnninw bila ka mɔgɔw la durusi mɔgɔw la kalan o denmisɛnnin o denmisɛnnin i bɛ taa kuranɛ durusi marikazu la ka tila kuma o kuma o b'a sɔrɔ i ye mabadu fiqhiya bɛɛ kalan i senfɛ n'o ye les principes même de la propriété k'a daminɛ selijita la ka taa se janaba ko ma ka se tayamam ma kitabu fitinin minnu bɛ adamaden dɛmɛ i bɛ se k'i ka seli filiw latilen n'o ye lakhdari ye karamɔgɔ b'olu fana caman ɲɛfɔ i ye e tɛ se ka kuranɛ durusi i si dɔgɔyara cogo cogo f'i ka nin dɔɔni fitinin ninnu kalan a kɛrɛfɛ
parce que n'olu ma kɛ i ka kuranɛ durusile jalan a tɛ se ka nafa kɛ parce que e tɛ seli ɲɛdɔn donc o la an b'olu denmisɛnnin ninnu apprécier nafila seli la mais u tɛ se ka mɔgɔ la seli farida la. Bon i bɛ ka mun fɔ sisan. Alhamdulillah karamɔgɔ komi an ka baro tɛ yan baro dɔrɔn ye seli ko wajuli ko i b'a dɔn ko in kɛlen tɛ k'anw dɔrɔn kamana gan wa kɛlen tɛ anw dɔrɔn ka wuli ka jɔya donc o de la ne wulila ka se dugu kɔnɔna la minnu sen tɛ se ka yan sɔrɔ ka mɔgɔw ɲininka ko seli kura ninnu karamɔgɔ kura ani wajulikɛla kura ninnu ka kow b'olu bolo cogo di an ye ja dɔw sɔrɔ o la an ka jɛ an k'olu lajɛ an ka segin ka na. Seli mɔgɔ ɲɛfɛ ka sɔrɔ i ka dɔnniya ma se o ma ne hakili la o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ wa diinɛ bɛɛ n'a taabolo de don mais n'a fɔra sunkalo la bɛɛ bɛ taa jama dɔ fara ɲɔgɔn kan ka seli silamɛya la a tɛ bɛn silamɛya sariya min ye i ka tile seli tilele la n'i bɛ taa jɔ jama ɲɛfɛ o y'a sɔrɔ e ye suran dɔ kala min bɛ se ka jama bila e kɔfɛ i bɛ se ka seli ni jama ye bɛɛ ka taa seli jama ɲɛfɛ a tɛ bɛn a ma daga silamɛya la. Bon tiɲɛna ne kɔni fɛ n'o mɔgɔ minɛn'o la min bɛ k'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye k'a sɔrɔ karamɔgɔ tɛ k'a kɛ sababu ye ka kuma kolon fɔ min bɛ na ni fitinɛ ye u ka kan ka ɲangini sigi o tigilamɔgɔ kan. Jama fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ seli cogo dɔ la a man ɲi bon n'a bɛ seli ka taa yɔrɔ dɔw k'a fɔ i bɛ se kuma na dɔrɔn ka taa kɛnɛ dɔ jateminɛ k'i jama fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ kuma na mɔgɔ ye diinɛko la a bɛ mɔgɔw tromper diinɛko taabolo yɛrɛ la n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ diinɛ taabolo dɔn kosɛbɛ i bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan nka k'a kɛ i bɛ se kuma na dɔrɔn mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko i bɛna diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye o man ɲi o bɛ mɔgɔw tromper quoi a bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na waati bɛɛ bon c'est pas bon quoi o man ɲi walama k'a ye i bɛ taa yɔrɔ dɔ tigɛ mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw tɛmɛsira k'i bɛna wajilu kɛ a man ɲi quoi nka dɔɔnin dɔn dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye i bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na quoi bon o man ɲi i b'a dɔn an bɛ waati min na karamɔgɔw cayalen don surtout sunkalo yɛrɛ kɔnɔna na karamɔgɔ cayara trop bon u ko dɔɔnin bɔ a la quoi i bɛ ni kodɔn cogo cogo fara gɛrɛ mɔgɔ la mun bɛ i ni sanjɛ i k'i kuma n'o ye a ka fara ɲɔgɔn kan quoi. Ni sunkalo sera ko karamɔgɔ kuraw de bɛ caya mais ni sunkalo banna o y'a bali o si tɛ yen o kɔni o tɛ bɛn silamɛya la o silamɛya tɛ sunkalo dɔrɔn silamɛya ye waati bɛɛ de sanga ni waati bɛɛ mais ni sunkalo sera a bɛ kɛ silamɛ ni sunkalo tɛmɛna a bɛ kafiriya o ma fɔ mɔgɔ si ye a bɛ se ka kɛ o b'a kɛ sunkalo nata kama mais a caman ta ye ni sunkalo banna o y'a bali sunkalo sɔrɔninw kama u b'a k'o de kama ko karamɔgɔ k'o dabila o tɛ bɛn mais o de b'an fɛ ka f'u ye u k'u tile ou bien o tɛ sira mɔgɔw ko k'o tɛ bɛn dɛ ko sinkalo la k'a kɛ karamɔgɔ ye sinkalo mana ban ka tɛmɛ n'i ka ko n'u ye ko karamɔgɔ kuranu ninnu k'u k'o dabila k'o tɛ tɛmɛ sunkalo silamɛ kura sunkalo karamɔgɔ kura k'u b'a kɛ musakaw de kama parce que i ɲɛ b'a la karamɔgɔ bɛɛ fɔ ninnu filɛ nin ye ni sunkalo ninnu sera wasow bɛ fa sukaro la dɛ bɛɛ fɔ général ko fɛn tɛ sɔrɔ a la fɛn bɛ sɔrɔ a la dɛ mi bon o bɛ se ka kɛ karamɔgɔ dɔw ye karamɔgɔ dɔw o contrali ne yɛrɛ de b'a bɔ ni sunkalo daminɛna suntigɛ bɛ ne fɛ yen fo ka taa sunkalo ban e ka sɔrɔ bɛ na cogo di bon ne ka sɔrɔ o gundo bɛ ne yɛrɛ bolo n'o tɛ ne ka fɛn siri k'a fɔ hali wajulu ni fɛn minnu bɛ kɛ ne ka kalanden tɛ yen nɔ ne kɛmɛ ka tɔn sigi k'a ye 20 di a tɛ yen ne ka association bɛ mais ne yɛrɛ de b'a bɔ k'a k'u ye i y'a ye. D'accord. Ayi mais karamɔgɔ hali ni m'a deli i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'a fɔ nin ye bɛɛ fɔ junior ye karamɔgɔ don komi sunkalo bɛɛ. Tiɲɛ don bon i ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛna fɛn mun di ne ma ko karamɔgɔ n y'i bonya n'a bɛnna ni mɔgɔ ye maa min bɛ ne gɛrɛfɛ ne b'a ta ka di o ma. karamɔgɔ a vérifier don. Siga foyi t'o la hali sura dɔ nana sukaro caman di ne ma ne y'a ta k'a di n ka kalandenw ma. Ala k'a kɛ baraji ye. Ami fɛn o fɛn bɛ yen n'an b'a kɛ diinɛ la an bɛ lajɛli kɛ maa dɔ de la alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nin cɛba in ale kɛra modèle ye an ye fɛn bɛɛ la karamɔgɔ ka fɛn sɔrɔ ala ko la o tɛ haramu ye dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ ala ye ala b'i sara de o diyagoya de ne ye baara kɛ ye sisan k'i ka minɛnɔgɔ ko ni kalo sara n tɛ n tɛgɛ jan o ne bɛ se ka si ban fɛn bɛɛ la k'an ban balontan ma n bɛ se ka balontan k'an ban film tourné ma n bɛ se ka film tourné k'an ban commerce ma n bɛ se ka commerce kɛ k'an ban sɛnɛ ma n bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka na ala baara kɛ mɔgɔw ye fi sabilillah ko ala ka ne fililen to kare kɔnɔ ni finikolon ye. Donc sisan ne ye faamu a fana ye a damana baara de y'a dama. choix de don munna anw faw m'an don école la u ye choix dɔ de kɛ o an t'an denw don école la parce que munna an tɛ ministre ya ɲini an tɛ député ya ɲini an y'u don ala ko min na a y'o baara de kɛ k'aw bila jama ka service la
n'u mago bɛ min na diinɛ la u b'aw wele a b'a walawala aw donna kalan na o de kama aw sen bɔra baara bɛɛ la k'aw bila kalan na aw tɔw bɛ taa foro la tɔw bɛ baara kɛ tɔw bɛ wari ɲini mais fa y'anw minnu sugandi k'anw bila kalan sira kan fa ma laɲini wɛrɛ ɲini an ka ala kira ka sunna la ɲɛnamaya k'a taama sira ta o taama sira in tali a kɛ to dɔɔni min na o taama sira in tali o de ye k'i yɛrɛ bila au service du peuple jama mago b'i la yɔrɔ o yɔrɔ la ni banni kɛra n'i ma n'a tɛ ɲɛnabɔ ni den kun bɛ di n'i ma n'a tɛ ɲɛnabɔ ni furu bɛ siri n'i ma n'a tɛ ɲɛnabɔ ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'i ma n'a tɛ ɲɛnabɔ e b'o bɛɛ kɛ mɔgɔw ye ala kama hɔrɔnya la est ce que mɔgɔw yɛrɛ fana t'a lajɛ ka fɛn dɔ d'e ma awɔ mais fɛn ko in yɛrɛ de fɛnɛ kana bila diinɛ la fili sanfɛ quoi min yɔrɔnin dafa ka hakilina dafa san k'a d'i ma est ce que nin fɛn minnu kɛra ninnu sara bɛ se ka sɔrɔ adamaden bolo ka di mɔgɔ ma n'a bɛ k'a sira ɲuman kan est ce que a sara bɛ sɔrɔ minale ne ye nin minnu fɔ sisan est ce que nin sara bɛ sɔrɔ ka di yan mɔgɔ si tɛ se ka nin sara dugukolo sanfɛ donc ala kama baara de don mais o la ala kama baara in bannen kɔ de i ti sara ɲini dɛ mɔgɔw de bɛ k'u bɛrɛ bolo don i kun k'e sɔn mais n'u m'i sɔn dun n'u m'i sɔn foyi t'a la mais sara yɛrɛ bɛ ɲini wajulu tɛ sigi maa ka da la bi n'i ma wari sara n ko wajulu bɛ discuter de o da kɛ ne ko n n'i bɛ fɛn o fɛn kiiri boli f'i k'a dɔn ne de ye wajulikɛla ye peut-être e ye animatrice ye ne tɛ sɔn sɔn Bamakɔ wajulikɛla bɛɛ tɛ prix fɔ nka ne lajɛbagaw ɲɛ bɛ n na kuloba minnu bɛ n labɛn u bɛ n dɔn kabiri ala ye n da ko n ye wajulu daminɛ maa si tɛ yen k'i ye ne wele ko n kana wajuli kɛ ou bien n kana nin ko masina kɛ diinɛ la ko n y'a f'i ye k'i bɛ nin de di ne ma o de ka dɔgɔ a bɛ se ka kɛ e t'o kɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ ta bɛ ne bɛ jugement kɛ ne yɛrɛ de ye o ne tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta juger voilà maintenant sisan ko idée tɔ dafa ni jumɛn ye o de i b'o ala baara min kɛ mɔgɔw ye a dɔn k'i bɛ ala ka baara la ala de fana bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ tɛ garisɛgɛ di hali ni bɛɛ y'a bolo don a poche kɔnɔ karamɔgɔ bɛ balo o baloni ala de b'o mɔgɔw karaba k'o d'i ma o min bɛ d'i ma ala kira ladege a la sallallahu alaihi wasallam ala kira tun bɛ mun de kɛ o la ala kira tun bɛ hadiya minɛ n'a ti saraka dun n'a y'a minɛ a b'a di mɔgɔ ma minnu n'a ka kan mais bi karamɔgɔ de kɛlen don saraka dun yɔrɔ saraka bɛ taa di karamɔgɔw de ma u bɛ tila k'a dun je peux commencer par là a bɛ na sira min fɛ m'o sira de ɲɛfɔ problème b'a la n bɛ sɔrɔ ka problème ɲɛfɔ toujours ne ka thèse y'o de ye c'est à dire min yɛrɛ ye ko in réalité an m'o ɲɛfɔ a origine ye min ye an m'o fɔ a principe min ye an m'o fɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ bi an bɛ sɔrɔ k'an da so o tumana karamɔgɔw nata de bonyana et puis caman y'i yɛrɛ converti ka kɛ karamɔgɔ ye parce que u y'a ye mɔgɔw bɛ fɛn di karamɔgɔ ma mais u tɛ karamɔgɔ ye donc n'olu donna a la diyagoya a connotation bɛ changer sinon karamɔgɔya ye ala baara de ye karamɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a kɛ ala de kama i b'i sara ɲini ala de fɛ mais mɔgɔ bɛ min d'i ma o ye lajali de ye sinon o tɛ se k'i sara. d'accord e tun bɛ fɛ ka mun fɔ Ustazu ka laɲini faamuyalen don Ustazu ka laɲini ye karamɔgɔ i bɛ se ka to karamɔgɔya kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka fɛn ta k'a d'i ma i n'a fɔ i bɛ se ka dɔ ka su seli a tigi bɛ fɛn ta k'a d'i ma o y'i ta ye o y'i halala ye n'i ma a démentir i y'a faamu ɔ bon i mana kɛ baara o baara la karamɔgɔya kɔnɔ n'i ye fɛn sɔrɔ a la o y'i ta ye mais ne bɛ mun fɔ jamana karamɔgɔw ye an kana an ka baara dan wajulu dɔrɔn ma an kana an ka baara dan suseli dɔrɔn ma hali n'an bɛ ninnu kɛ an ka projet wɛrɛ monter kɛrɛfɛ ni wari don ni wari tɛ o an bɛ se ka dɔ sɔrɔ fɛn mun na projet dɔ b'i bolo projet baden minɛ e bɛ mun de mun kɛ ka fara karamɔgɔ ye o ye dɔɔni fɔ sa ni ne question filanan de tigi tɛ sɔn k'a répondre ayi non o ye gindo ye n'o tɛ karamɔgɔ ni projet b'i bolo a ka ca ala fɛ hali n'i kɛra mori ye ni mɔgɔ nana n'i ko a ma na ni nin wari ye n'a ma d'i ma i b'a hali tɛ nata i b'a labila a bɛ taa nka ni baara o baara nana ni projet wɛrɛ t'i bolo baara o baara mana na i b'i se o i tɛ se o i b'a wari minɛ i b'a dɔn o defu belebele b'an fɛ yan bon an t'o hukumu kɔnɔ an mago bɛ yɔrɔ mun na dɔrɔn karamɔgɔ i bɛ se ka kɛ karamɔgɔya la i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ mɔgɔw ma a ye nin di wajibi la i n'a fɔ morikɛ y'a fɔ cogoya min na k'ale tɛ fɛn demander mɔgɔ fɛ mais n'i y'a di fana a bɛ minɛ malimatu da sera yɔrɔ dɔ ma a ye tiɲɛ fɔ karamɔgɔ dɔw bɛ yen bi ni i y'u wele wajulu la n'i ma wari di u tɛ taa o mɔgɔw bɛ yen a b'a tɛrɛmɛ de bon i bɛ nin di n bɛ taa wajulu kɛnɛ sigi i ka yɔrɔ la mais silamɛya la baasi b'o la parce que a tigi fana bɛ sɛgɛn de a bɛ kuma de silamɛya la n'a tigi y'a ka prix fɔ baasi tɛ a la i y'a faamu nka a ka kan k'a fɔ wa ayi bɛna nin ye o de fana ko métier de don wa a kɛra métier de ye o sisan n'a tigi y'a ka prix fɔ n b'a kɛ nin na silamɛya m'o kɔn n'a bɛ se k'a kɛ o la a b'a kɛ o la n'a tɛ se k'a kɛ o la a bɛ karamɔgɔ wɛrɛ ɲini o fana bɛ bɛn o mais n'a a taara o taacogo la diinɛ de bɛ bin
o de la silamɛya bɛ yɔrɔ dɔ kɔn diinɛ kana bi o sababu kama n'o tɛ hali ne yɛrɛ bɛ karamɔgɔw dɔ jamana kɔnɔ yan nɔ ni wajulu organisera sisan an karamɔgɔ 7 ka wele sisan n'u ye kare fara u b'u ka kalanden dɔ bila u ka taa jama cogoya la ni jama tɛ u bɛ segin ka sɔrɔ a ma da est-ce a dabɔra o kama a kɛra concert ye a kɛra ka concert bɛ kɛ cogo min na bien nin yɔrɔ in na karamɔgɔ ka sara fɔ ala baara la o tɛ fɛn ye min ɲininen don o tɛ fɛn ye min ɲininen don nka n'i ye ala baara kɛ ni fɛn min dir'i ma i b'o n'o ka kan alakira muhamad sallallahu alaihi wasallam u tun bɛ jihadi kɛyɔrɔ la guerre sainte a ye sahaba dɔ wele nin kafirikɛ b'a min filɛ ka bɔ k'i jɔ duel la ni mɔgɔ min sera k'a faga parce que i bɛna bɔli min kɛ fɔlɔ k'i jɔ a ɲɛkɔrɔ o y'a dama cɛya ye n'i sera a la fana k'a faga i bɛ sara sɔrɔ ala fɛ yen nka a biyelen don armure fɛn fɛn la o ye kelen ta ye o tɛ fara bitɛn tɔw kan sara dira wa sara ma di donc o ma mɔgɔ motiver o source de motivation in a dɔn k'a fɔ ko ala mɔgɔ n'o ka kan a ye hadamadenya yɛrɛ tabiya ye hali ni ala ko tɛ mɔgɔ b'a ka baara dɔ de bila ka na e ka service dɔ de kɛ ni karamɔgɔ mana su seli a ma nɔgɔn dɛ a koli a ma nɔgɔn dɛ wala den kundili a ma nɔgɔn dɛ o tuma na furu sirili a ma nɔgɔn munna an b'a ta ka t'olu fɛ yen an b'a jigiya k'a fɔ olu ye ala mɔgɔ de ye o tuma u b'o baara min k'an ye u k'an ka ladiya nka an k'a dɔn n'i ye mɔgɔ wele ko o ko la bamakɔ duguba kɔnɔ yan i bɛ sara dɔ d'a tigi ma n'i ye jeli wele ka n'i ka sumun kɛ i b'a sara n'est-ce pas n'i ye kuran dilanna wele ka n'i ka kuran dilan i b'a sara n'i ye cameraman wele ka n'i ka cérémonie fêter ka mariage n'i ka fɛnw filmer i b'a sara mais pourquoi an bɛ karamɔgɔw déplacer ka na an b'a fɔ k'olu ye ala mɔgɔ ye ko bɛ ka kɛ fu la parce que karamɔgɔw de ala k'olu bɛ ka kɛ ala kama o sara donc ala sara o dun bilalen don sini lahara sini de kɔnɔna la quoi o de y'a kɛ a bɛ fɔ toujours fɛn dɔ de bɛ mɔgɔ bɛ jugement apporter a kan ka sɔrɔ o t'a dɔn duwawu dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ a ka bon diɲɛ duwawu bɛɛ ye an bɛɛ bɛ s'a la yan mais an tɛ duwawu in valeur dɔn n'o ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ala n'i bɛ fɛn fɛn di yan diɲɛ kɔnɔ a k'a ɲuman ye n'i bɛ fɛn fɛn di yan lahara a kɛ ɲuman ye pourquoi an ma lahara dɔrɔn fɔ duwawu in kɔnɔ f'an ye diɲɛ fɔ a la parce que a nafa b'an ka diɲɛ fana na parce que n'i y'a bɛ lahara sɔrɔ i ye diɲɛ ɲuman de kɛ fɔlɔ donc ala b'a ɲini an fɛ an ka balo ka ɲɛ d'accord isa ni jiɔn a fɔra a ye wajulukɛlaw ye a ye denmisɛnninlamɔgɔw ye rapport jumɛn de bɛ aw ni kɔrɔbalenw cɛ an n'u cɛ bɛ cogo di bon alhamdulilahi ne ni mali karamɔgɔ bɛɛ ka di ne n'a bɛɛ ka di nka ne ni mana ja cogo o cogo ne ye tiɲɛ ye ne bɛ tiɲɛ baara ci hali n'i bɔra ka fɛn fɔ diinɛ na ne y'a ye a tɛ bɛn diinɛ na ne bɛ bɔ k'a baara ci o bɛ ne cogo la dɔw ko a bɛɛ fɔ junior a tɛ cɛkɔrɔbaw bonya a bɛ ta dɔw wɛrɛ tɛ o de don parce que ne b'a ye diinɛ a mana maa si pɔsi kɔnɔ wa tile guwana tɔn tɛ parti tɔn tɛ ko ni mɔgɔ b'i bolo minɛ k'a don a la k'i tɛ se ka don a la ne kɔni ye tiɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'o baara ci nka ne ni mali karamɔgɔ bɛɛ ka di. I delila ka dɔ ye fili dɔ la i delila ka dɔ ye fili dɔ la n'o ma diya i ye n'i y'a kuma fɔ. o caman. o fili kun o tigi ka fili kun ye jumɛn ye an tɛna a tɔgɔ fɔ mɛ a tigi ka fili dɔrɔn quoi. bon o filiw ka ca n'an ko ko an bɛna o fɔ an bɛ si o la o filiw ka ca diinɛ yɛrɛ filiw o tɛ ban quoi i y'a faamu an tɛna an da don o la. e delila ka to o cɛ bara cili la dɔ ye n'o kɛra sababu ye ka balawu bɛ furukufuruku bara cili n'o tigi cɛ. o ka ca o ka ca i ma dɔw yɛrɛ. ni bɛɛ tɛ se ka ja o la dɛ. ayi bon tiɲɛ fɔlɔ kɔni cɛ fɔlɔ hali ne n'i man di hali ne fɛ i bɛ se ka ne juguya minɛ dusukun na n'o tɛ ne tɛ maa si juguya minɛ dusukun na ne yɛrɛ bɛ bɔ ka mɔgɔw défense ta bin kow kan ne bɛ bɔ k'u défense ta an tɛ taabolo kelen na k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ to k'u den ka ne kuncɛ lamaga. kɔrɔ k'e fana bɛ to ka sira bila de o. imam nul n'est parfait. o ɲininkali kelen in bɛ ne tɛ ne fana la bien ne ni kɔrɔbalenw cɛ foyi tɛ fo n'a kɛra bonya ye karamɔgɔya ni kalandenya rapport de bɛ yen maa i bangena ka mɔgɔ sɔrɔ ko o ko la a dɔn n'o t'i karamɔgɔ ye o la o y'i masa ye o la donc karamɔgɔ bɛɛ kan ka bonya mais an k'a dɔn k'a fɔ hali n'i ye mɔgɔ ye fili la Alahu subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ka kira ye ka mɔgɔ la kalan ni wajuli kɛcogo di a ma kuranɛ kɔnɔ a k'a ma ko udu ila sabili rabbika bil hikma a ko Muhamadu n'i bɛ mɔgɔ wele ka na Ala kɔma a wele ni sagesse ye fɔlɔ ko dɔn kuma fɔ a ye donc hali n'an jɔra nin principe fɔlɔ dɔrɔn kan kɔrɔbalen ninnu u n'anw cɛ dɔ wɛrɛ man kan ka ye fo n'a kɛra sagesse ye an b'a jigiya u bɛ fɛn dɔ n'an ye an kɔrɔw don an karamɔgɔw don an masaw don an b'u bonya n'anw ye don min na fɛn na min ma bɛn
a bɛ f'u ye ni kodɔn ni a bɛ f'u ye ni bonya de o la ne b'a fɔ ani karamɔgɔw cɛ walima ne ni karamɔgɔw cɛ dɔwɛrɛ tɛ fo n'a kɛra bonya ye karamɔgɔya ni kalandenya rapport n'o ye yɔrɔ min na o ni bonya min ka kan m'o k'u ye ne service min fana ka kan ka rendu ye m'o rendu ye ne kɔni b'o de ye ne n'u cɛ la. o hukumu kɔnɔna la o bɛɛ ye mara ni fɛn de ye aw yɛrɛ bolo aw wajulukɛlaw kalan man ka kɛ mɔgɔ man ka don wajulu la ten a ka di n ye bi n bɛ se ou bien kalan bɛ yen n ka don a la ten aw bolo da man ka kari o la pour que dɔ ka bɔ aw o ye aw yɛrɛ maliyɛnw de nɔ ye o parce que ni maliyɛn bɛɛ banna kalan na an bɛɛ ko k'an ye kunfin ye alors que n'i ko mɔgɔw ma k'o tɛ silamɛ o bɛ kɛlɛ k'i fɛ mais i bɛ silamɛ jɔ aran na ko mɔgɔw ka kuranɛ bɔ k'a kalan u bɛna f'i ye ko ne ma kalan o tuma ale bɛna fɔ ale ma kalan o tuma ale ka ko bɛɛ sɛbɛnnen don karamɔgɔ la donc i bɛna ye k'a fɔ ale ni karamɔgɔya cɛ rapport sacralisation dɔ de bɛ yen c'est à dire karamɔgɔ bɛ étape dɔ de la ale bolo ale fana bɛ karamɔgɔ bolo étape dɔ la donc ni mɔgɔ mɔgɔ y'o karamɔgɔya fini don i b'o tigilamɔgɔ fana sacré k'o bila o place la n'o tɛ parce que e t'a dɔn donc f'an ka bɔ kunfiya minɛ in de kɔnɔ maliyɛn bɛɛ kan ka kalan kalan bɛɛ dan tɛ arabukan ye kalan bɛɛ dan tɛ tubabukalan ye nka i bɛ diinɛ min kɔni pratiquer n'i m'o diinɛ in dɔn ne t'a dɔn i bɛ min na bilen quoi. Ayi karamɔgɔ an bɛ dɔɔni dɔn koyi seliji tacogo ni seli kɛcogo ninnu an b'olu dɔn mais kira tun y'a kɛ tan Seydina Ali ka bamuru y'a kɛ tan an t'olu bɛɛ de dɔn donc aw karamɔgɔw de bɛ maintenant Messi ye mayo joli don mɔgɔw b'o dɔn a ye bi joli don b'o dɔn bien Michael Jackson ye dɔnkili joli bɔ mɔgɔw ale yɛrɛ b'o bɛɛ dɔn i bɛna ye k'a fɔ hali an ka dɔnkilidala Umu Sangare ye clip joli kɛ a ye fɛn joli kɛ mɔgɔw b'o dɔn mais pourquoi man tɛ se ka Ala kira ka ɲɛnamaya ɲini k'a dɔn mais est ce que olu t'u taw fɔ de ya ni karamɔgɔ fana y'a fɔ ko ɲuman kɛ parce que karamɔgɔ problème ye kabini anw ma bange a bɛ ka fɔ ayi a bɛ ka fɔ mais fɔcogo tɛ kelen dɛ e b'a fɔ cogo min na ni nin b'a fɔ cogo min kelen tɛ ani a bɛɛ fɔ yɛrɛ ɲuman na carré kɔnɔ pératele ninnu b'a fɔ cogo min na kelen tɛ ni yɛrɛ ma farati karamɔgɔ sugu fila lamɛnni la sisan i yɛrɛ souvent i bɛ yɛrɛ ɲɛ kɛ a cayara de quoi a cayara donc aw yɛrɛ min ye wajulukɛlaw ye ko aw b'a dɔn aw a kodɔn bɛ aw la aw kan ka wuli ka jɔ de kɛ minnu yɛrɛ t'a dɔn pewu. c'est structuré wajulu ko structuré don mun na c'est structuré voilà c'est structuré par l'État silamɛya la fɛn dɔw bɛ yen olu sɛnsɛnnen don Haut Conseil bɛ yen imama bɛ yen o ye alimamu ka tɔn ye Haut Conseil silamɛ association bɛɛ lajɛlen ka tɔnba ye o kɔfɛ tuguni tɔn wɛrɛ bɛ yen o ma wele ko Rabitatu Duat Mali wajulikɛlaw ka cɛmanw ka tɔn ani Rabitatu Daiyat Mali wajulikɛla musomanw ka tɔn olu bɛ formation kɛ kuma bɛɛ u bɛ séminaire organiser u bɛ kalanw boloda karamɔgɔw ka na u bɛ mɔgɔw former kuma bɛɛ ni ko ko wuli hali wagati min na a fɔra ko maliyɛnw ko arabufonw de ye jihadisiw ye k'olu de bɛ ka taa fara ninnu kan ka kɛlɛ kɛ an fɛ sariya kan na u ye mɔgɔw wele ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka formation kɛ mɔgɔw kunna k'a yira mɔgɔw la ninnu ye fɛn minnu ye mɔgɔw k'u kɔlɔsi a la donc o kalan minnu bɛ kɛ je crois que c'est largement suffisant. karamɔgɔ n b'i ka kuma tigɛ e bolo ko Haut Conseil membre bɛɛ tagasira ye kelen ye non o ye kuma wɛrɛ ye donc ni ko k'i b'i bila olu yɛrɛ tɛ tagasira kelen na donc ni e y'i bila o la min a ma nɔgɔ i t'a dɔn i bɛ tugu min kɔ ka question kun t'o ye Malimatu ye yɔrɔ dɔ fɔ an b'a ka yɔrɔ sɔn ji la a ko bi n'i ye karamɔgɔ fila lamɛn i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min bon mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu taabolo ka ca o ye tiɲɛ ye mais silamɛya mago bɛ bakuruba dɔ de la ni mɔgɔ ma bɔ o kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye taabolo ka ca mais silamɛya farida o ye 5 de ye mɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la o sabu mɔgɔ ɲɔgɔn sɔsɔ o la wala silamɛya farida 5 ni maa min ma bɔ o kɔnɔ wala ni maa min m'a fɔ ko seli ko mɔgɔw ka seli bila wala mɔgɔw ka sun bila an b'a dɔn k'a fɔ e bɛ diinɛ na mais taabolo an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ minnu na o ye olu tɛ wajibi ye quoi i n'a fɔ kulusi tigɛ kulusi bila ninnu tɛ wajibi ye wala kɔlɔsi minɛ kɔlɔsi bila ninnu si tɛ wajibi ye ninnu ye fɛnw ye fɛn minnu kanunen don bon silamɛw bɛ ɲɔgɔn sama o de la k'o kɛ gulokibɔ ko ye k'o kɛ kɛlɛ ko ye bon olu nafaba t'u la an y'a ye fana an ma se k'o yɔrɔ faamu ne ni n ka muso ninnu wajulu tɛ se ka kɛ avec douceur yan wajulu tɛ se ka kɛ i kan jiginnen yan i kan jigin awɔ fo wajulu ka kɛ ko tɛ t'a sɔrɔ wajulikɛla bɛ pɛrɛ a bolo bɛ kɛ ka taa o kɛkun ye mun ye a ye ɲɛ an ma k'o fɔ kuma surunya kosɔn bɛɛ ni i naturel don bɛɛ ni i taabolo don bɛɛ ni i kuma kɛcogo don i n'a fɔ par exemple ne yɛrɛ mun filɛ ne bɛ pɛrɛn ni kuma ye munna ne karamɔgɔ ne tun bɛ kuma dɔn ne karamɔgɔ delila k'a mɛnɛ ne tulo kɔrɔ siɲɛ 1 ko ni kuma nege tɛ n na n kana sigi micro la
k'a ta o don la fo bi hali ni ne bɛ kuma du kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne bɛ pɛrɛn kuma n delila la. mais est-ce que tapage tɛ yan. ayi tapage tɛ bɛɛ ni i kɛcogo don quoi. i b'a sɔrɔ e kɛcogo kun tɛ o e kun tɛ o. par exemple sisan n mago bɛ yɔrɔ dɔ la k'o ɲɛfɔ i ɲɛna sisan. i b'a sɔrɔ karamɔgɔ caman bɛ yen n'u donna ala ko la ka wajulu daminɛ o y'u concentré de ye olu yɛrɛ b'a ye n bɛ ala ka baara la n bɛ jihadi la. i y'a ye bɛɛ n'i ka hakiman don quoi bɛɛ n'i taabolo don mais a tɛ n'a fɔ ko kojugu don diinɛ kɔnɔ wala min mɔgɔw de b'a dabɔ a kama k'a kɛ o tɛ dɔw yɛrɛ bɛ pɛrɛn o tɛ bɔ a kalama i b'a ye dɔ bɛ alimami dɔ bɛ sigi ka kuma sisan i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka pɛrɛn a tɛ bɔ a kalama mais pɛrɛn in tɛ kojugu ye diinɛ na o. e yɛrɛ hakilila jumɛn don. a kuma la a b'an ja wuli o parce que hali ka kuma fɔli nɔgɔya ye. pour que ka hakilinata di o yɔrɔnin kan ne bɔra k'a fɔ n ko Alahu subahanahu wa taala ye ala kira lakalan wajulu procédure la mais la baro la an da sera kelen dɔrɔn de ma n'o ye sagesse ye bon filanan fana b'a la o ye jumɛn ye walimau'izatil hasana n'i bɛ mɔgɔw waju k'u wajulu kɛcogo la ɲuman na c'est à dire wajulu kɛcogo la ɲuman ye jumɛn ye i bɛ kuma mɔgɔ min fɛ i ka interlocuteur i b'a tigilamɔgɔ mesurer kuma min bɛ yen n'o b'a nafa i b'o de fɔ a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i kumana fɛ ni nɔgɔya ye kuma dɔw la a t'i lamɛn mɔgɔ dɔ bɛ yen n'i kumana fɛ ni fanga ye a b'o de lamɛn mais e min ye wajulikɛla ye i b'i yɛrɛ bila a fila bɛɛ de minɛn kɔnɔ waati dɔw la o ye public modèle ye o ye kelen ye kun filanan jumɛn b'a la fɛn o fɛn ka di mɔgɔ ye n'i donna a kɔnɔ a b'i galvaniser ne dɔnkilidala donna dɔnkili kɔnɔ a bɛ walawala ni animateur ɲuman donna studio kɔnɔ i b'a fari bɛ foni wajulikɛla ɲuman fana mana wajuli daminɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ale bɛ ka taa taabolo min kan nin de y'ale yɛrɛ ka laɲini ye a bɛ force sɔrɔ ka forme sɔrɔ ka pɛrɛn kuma dɔ la ka sɔrɔ ala yɛrɛ t'a kalama sisan Isa kuma kuncɛ la merci beaucoup kuma kuncɛ la a bɛ se ka mun de fɔ an ka sisan wajulukɛla ninnu ye kurani minnu donnen don a la n'u t'a ɲɛdɔn ka don a la o parce que ko sɔrɔ de bɛ a la i bɛ se ka ladilikan jumɛn de f'u ɲɛna. bien n'a bɛ sɔn yanni n ka o ladilikan in di différence fitinin dɔ bɛ yen fo an k'o ɲɛfɔ o de ye mɔgɔw k'a dɔn karamɔgɔ ni mori tɛ kelen ye mali kɔnɔ a bɛɛ ye karamɔgɔ alors que a bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ tubabukan na o de ye enseignant ye mori tubabukan ye marabu ye ka kɔn hali colonisation ɲɛ marabu tun b'anw fɛ yan olu ka baaraw dɔnnen don dɔw bɛ mɔgɔw furakɛ ni jiri ye dɔw bɛ mɔgɔw furakɛ ni nasiw ye dɔw bɛ mɔgɔw furakɛ ni kilisiw ye dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔw lakalan an ka ko kɔrɔw la nin bɛɛ ye marabu ye i ka kɛ diinɛ kɔnɔ i ma kɛ diinɛ kɔnɔ bɛɛ ye marabu mais silamɛya nalen olu marabu kelenw ye forokiya jɛmanw ni banfulabaw don o tumana k'u t'u ka walanw kɔfɛ olu welela fana ko karamɔgɔ alors que a bɛɛ kɛra kelen alors que karamɔgɔ ye enseignant ye min bɛ hadamaden lakalan ka lumière di diɲɛ bɛɛ ma ka sɔrɔ a ma pere ɲini a la o tumana an k'a dɔn karamɔgɔ walima kalanmɔgɔ o ni mori tɛ kelen ye fala f'an ka ni fila bɔ ɲɔgɔn na mali kɔnɔ an y'a bɛɛ ɲagami o de ye problème ye maintenant n bɛ ladilikan min di mɔgɔw ma k'a di n yɛrɛ ma parce que n yɛrɛ b'a kɔnɔ o de ye mɔgɔ i tɛ fɛn o fɛn dɔn ka n'i da don o la k'i b'o kuma kɛ mali kɔnɔ an ka wajulikɛlaw ye généraliste ye n'i ye domaine o domaine d'u ma n'i ye thème o thème d'u ma u b'a thème bɛɛ développer ça c'est pas voilà ça c'est pas bon o man ɲi vraiment i bɛ min dɔn i ye takasusu min kalan kɛ i ye min kalan n'i b'a dɔn n'a bɛ kuma bɔra i ka dɔnniya kan i b'a fɔ n'i ka dɔnniya tɛ min na o to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'o fɔ o ye n ka ladilikan fɔlɔ ye ladilikan filanan a n'a laban o de ye diɲɛ ko o ko bɛ yen n'i y'a kɛ ni nata ye nata tɛ fa wa i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la an ka baara ninnu kɛ ala kama baaraw ye an k'an ŋaniya kilasiya ka ɲɛsin jamanadenw ma u mago bɛ min na an bolo n'o ye ala ka tiɲɛ ni kira ka tiɲɛ an k'o d'u ma u bɛ siran min ɲɛ an k'o fana commentaire k'u ye n'o ye jahanama ye je crois que c'est largement suffisant. Merci monsieur Isa bɛ fɔ kuma kuncɛ la ladilikan jumɛn b'i bon kuma kuncɛ kuma na ustaz ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan i y'a faamu wajulikɛla ka ca mais caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u bɛ kuma de mɔntɔn k'a da u b'a fɔ ko ne ye nin fɔ est ce que nin bɛna diya mɔgɔ n tɛna diya jama ye bon wajulikɛla caman ta o ye bon alors que wajulikɛla kan ka kira y'a fɔ cogoya min na ala y'a fɔ cogoya kuranɛ y'a fɔ cogoya min na wajulikɛla kan k'o de bara ci k'a ɲɛsin o ma mais bi bi in na ni kuranɛ y'a fɔ cogoya min na ni wajulikɛlaw y'o to yen ko ne y'o fɔ mɔgɔw bɛna fɔ n da ka jugu a bɛ tan bon nin si tɛ fɛn ye diinɛ kɔnɔ mun bɛ yen nɔ n'a kan ka kɛ i y'a faamu ala ko cogoya min na kuranɛ kɔnɔ n'ala y'a ta tɔgɔ ma cogoya min na i fana k'a ta tɔgɔ ma ten d'accord an b'o ta cogo de kan o de man di mɔgɔ caman ye e ye kuma faamu voilà fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'i b'a la fɛnɛ hali n'i ye bisimilahi rahmani rahim kalan ni i danna o de la
n'i y'o kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye n'i ma bɔ o kɔnɔ diɲɛ bɛɛ sɔsɔ cogo t'i la bamananw ka zana dɔ ko n'i ye donso fililen kungo kɔnɔ a y'a dɔn yɔrɔ bannen ala k'an bɛɛ sababu amina ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ aw yɛrɛ ni ce aw ka nali la an b'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la nin waati la ka anw lajɛ an b'aw fo k'a fɔ ko aw ni ce aw ni baraji an ka lajɛli la k'a fɔ an ka karamɔgɔw ɲɛna surtout kuranin ninnu u ka sabali u ka baara in ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ parce que anw ye kunfin de ye n'a aw nana fɔ anw ɲɛna anw t'a dɔn aw dun bɛ min fɔ anw ɲɛna anw bɛ da o de la o ka ɲi ma o ma ɲi sa an bɛ da o de la n'o kɛra lahara aw kungo tan tɛ anw kungo tan tɛ walasa k'an kisi o ma an b'a ɲini aw fɛ aw ka kalan aw bɛ min fɔ anw ɲɛna o ka kɛ ko sabatilen o bɛ dan sigi an ka bi émission na k'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na yɛrɛ nouveau télé la salamu aleykum Dambe poisson gazima uka sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Dambe Hidaka sumalempa Omini kadi Dambe Diujela sambalanyo Amini kadi Zidaka sumalempa Omini kadi Zidaka Diujela sambalanyo Amini kadi Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, CMS Distribution, rue Nelson Mandela, Jus d'Akan. Jula Samalanya, Diujela sambalanyo Amini kadi Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joie, iduni ele misere bana. Basondame, papa nana kabo bana yola dame dodama. Oduye buru kela kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dodama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame. Basondame, Senegal, Basondame, Baba, Basondame, Dobubugo, Fena, Basondame, Maragalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Godina, Basondame, a Côte Bay, a Orange Bay, a Bessoro, Damatemendiala. Produit par Simé Agroalimentaire. Eskay Jitumum bala bala sabali bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye ko sebe cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ komu ko mugutaɲɛ ye dagaba kan blanti bila he o kɛnbɛ ka mɔgɔ min bi ala dɔrɔn de b'o dɔn nka cɛ jelibaw cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ mɛn dan ye mɛn tigila ye na ka taa mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabɛti tɔ ni tension tɔw ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako.